पिले माने आज आम शिखा 11 रु 25 पर्यंत पणिकिया। आसतु शिखा 11 के 11 11 दुगुणे 22 11 3 33 11 4 44 11 5 55 11 16 66 11 17 77 11 8 88 11 9 99 11 10 110। पिला माने ए शिखा 12 क 12 के 12 12 दुगुणे 24 12 3 36 12 4 48 12 5 60 12 16 72 12 17 84 12 8 96 12 9 108 12 10 120। पिला माने ए शिखा 13 क 13 के 13 13 दुगुणे 26 13 3 39 13 4 52 13 5 65 13 16 78 13 7 91 13 8 104 13 9 117 13 10 130। पिला माने ए शिखा 14 क 14 के 14 14 दुगुणे 28 14 3 42 14 4 56 14 5 70 14 16 84 14 7 98 14 8 112 14 9 126 14 10 140। पिला माने ए शिखा 15 क 15 के 15 15 दुगुणे 30 15 3 39 15 4 60 15 5 75 15 16 90 15 17 105 15 8 120 15 9 135 15 10 150। पिला माने ए शिखा 16 क 16 के 16 16 दुगुणे 32 16 3 48 16 4 64 16 5 80 16 16 96 16 7 112 16 8 128 16 9 144 16 10 160। ए शिखा 17 क 17 के 17 17 दुगुणे 34 17 3 51 17 4 68 17 5 85 17 16 102 17 7
119, 17 ଅଷ୍ଟା 136, 17 ନୂଆ 153, 17 ଦଶା 170। ଏବେ ଶିଖିବା 18 କ। 18 କେ 18, 18 ଦୁଗୁଣେ 36, 18 ତିରି 54, 18 ଚଉ 72, 18 ପଞ୍ଚା 90, 18 ଷୋହଳ 108, 18 ସତା 126, 18 ଅଷ୍ଟା 144, 18 ନୂଆ 162, 18 ଦଶା 180। ଏବେ ଶିଖିବା 19 କ। 19 କେ 19, 19 ଦୁଗୁଣେ 38, 19 ତିରି 57, 19 ଚଉ 76, 19 ପଞ୍ଚା 95, 19 ଷୋହଳ 114, 19 ସତା 133, 19 ଅଷ୍ଟା 152, 19 ନୂଆ 171, 19 ଦଶା 190। ଏବେ ଶିଖିବା 20 କ। 20 କେ 20, 20 ଦୁଗୁଣେ 40, 20 ତିରି 60, 20 ଚଉ 80, 20 ପଞ୍ଚା 100, 20 ଷୋହଳ 120, 20 ସତା 140, 20 ଅଷ୍ଟା 160, 20 ନୂଆ 180, 20 ଦଶା 200। ଏବେ ଶିଖିବା 21 କ। 21 କେ 21, 21 ଦୁଗୁଣେ 42, 21 ତିରି 63, 21 ଚଉ 84, 21 ପଞ୍ଚା 105, 21 ଷୋହଳ 126, 21 ସତା 147, 21 ଅଷ୍ଟା 168, 21 ନୂଆ 189, 21 ଦଶା 210। ଏବେ ଶିଖିବା 22 କ। 22 କେ 22, 22 ଦୁଗୁଣେ 44, 22 ତିରି 66, 22 ଚଉ 88, 22 ପଞ୍ଚା 110, 22 132, 22 ସତା 154, 22 ଅଷ୍ଟା 176, 22 ନୂଆ 198, 22 ଦଶା 220। ଏବେ ଶିଖିବା 23 କ। 23 କେ 23, 23 ଦୁଗୁଣେ 46, 23 ତିରି 69, 23 ଚଉ 92, 23 ପଞ୍ଚା 115, 23 ଷୋହଳ 138, 23 ସତା 161, 23 ଅଷ୍ଟା 184, 23 ନୂଆ 207, 23 ଦଶା 230। ଏବେ ଶିଖିବା 24 କ। 24 କେ 24, 24 ଦୁଗୁଣେ 48, 24 ତିରି 72, 24 ଚଉ 96,
24 पंचा 120, 24 छुह 144, 24 सता 168, 24 अष्टा 192, 24 नुआ 216, 24 दशा 240। एबे शिखिबा 25 क 25 के 25, 25 दुगुणे 50, 25 तिरी 75, 25 चौ 100, 25 पंचा 125, 25 शुह 150, 25 सता 175, 25 अष्टा 200, 25 नुआ 225, 25 दशा 250। एमती नुआ नुआ वीडियो देखा आम चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु।